Hai gatiku, cel kami nak bola pihak suruhin saya napai ya pe, ini napai gimana nya? Tapi gatiku nuasit tabelara arhonya YouTube channel LS Sidle Pahata se kon joto ko sagun johar. Tapi gatiku tihindo 5 September kena. Tihinya din re mi jaga modhau kena ape miten jaga nyal cupe mente. To nehorin do gatiku no video jemon to kon mujud bit tengah nyal puro tun pe. मुझे जुदी पे कुसिया का हाँ लाइक तबुन पे शेयर तबुन पे कमेंट तबुन पे और जहाँ जुदी नया चैनल LS Sidle ब्लॉग रे जहाँ पे नवा खंदा दया करते सब्सक्राइब लगी दाल पे हिड़िया जमन दारा दिन रे मज वीडियो को nyel च दाड़े पे तबे गति को देला उन जगह दिन चला करना ना और उन्हें तो तीन खटामर बॉल खिला मिना संगीन रेन टीम मिना को झारखंड कोरेन नेपाल कोरेन का कोरेन चो आदो nyelokan hai ka koren tin ko hai kana nyelo cukup nai to naite nehorin do hai kana jeman video na eto pun muncul de bite nyel pura dum pe to gati ko hoy daring tie kita ora ko youtube hai na ar gadi tungi re menanya gadi ko agu ekam dale ya kan ge gadi hai sederwa ar una gadi re atina hor ko hijukan dale na songe ko nyel cukup na तो गति को गड़ी तो है सेटरन तालिया और को तिंगु का और गड़ी तगी ले चला कना और मिना को तिने हर चो तो हरडे नुको से को हर दी हाय ada ini saya yang nah lagi bos kandal ya ar migre tam khan gile dia kale na kandal ya ado adi raske gi mana ko na adi utar hor ge lay deku kathai taka motra kate ko chalao kana simra san kore khoi ko uduk kana bada kon ado already niya somoy kore to ko dia bada kita ar ale to mai dahar ge bina liya ar migre tam khan gile dia ta ado कंटिन्यू रहन तबन पे वीडियो रे जेमन हांडे ना तिना खेला को होयो कना आर खेला बाद के तो तिना एक्टिविटीज हांडे ना होयो कना जत नेल च दाड़े पिक्चर फाइन कैसे रे बोल फिर तो नहीं चला है तो गति को फाइनली उना लोकेशन रे यही सेटर ना नित दबिते उना प्लेग्राउंड दो से बॉल फील्ड दो बाले सेटर कना उना दो गाड़ी पार्किंग कना और होंडे को पार्किंग के तले अलग गाड़ी दो तो गति को फाइनली नो लोकेशन रे यही दिए गिदा नो गडा गानी लिया बुट चला तो हमका नुन गाड़ी को जरो कना ᱧᱮᱞ सिंगिल फोन बनार दिसम दा हर जरो बेलकोनी करे को जवाब का अनुका को जरवा को ना अड़ी दुंगुट दी और तो
स्कोर हुईना मोगरा FC 1 और डंगरापाड़ा FC 0 और ओना साउथ के नॉय नियलिया को अड़ी खायु किदा अड़ी स्टेडियम को बारहे उनका मेला बाजार लगाव अभी लड्डू और उनका अभी उतर जम ᱧᱩ को व्यस्त सितुंग दिको थका चाबा नौका जराब सितुंग बोले बांग साहब लेका तो गति को सुकरी जिल खजी किरिंग किदा अड़ी दाम 5 टाका पीस और नित थोड़ा गान ब्रेकफास्ट लिंग जमा संगे मिनाया उनी तलिंग दा अगुई चलाव कना और थोड़ा गान जम ᱧᱩ बड़ा लगे और खेला चो बना ना तो गति को तो खावन दावन होना और उनका सापड़ा जम लगी पिठे और सुकरी जिल आदा और उनका उनका ले जमदा रेंगे तेले थका जवाना जहाँ सितुंग रे झाला झरले सितुंग रहो नौका ले नेल किदा बॉल खेला সাবুকতলা এবং তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবেন কিষানগঞ্জ 11 স্টার বিহার। দুটো দল ইতিমধ্যেই মাঠে নেমে গেছেন। খেলা পরিচালনার দায়িত্বে যারা রয়েছেন তারাও মাঠে নেমে গেছেন। गादिल हड़ को जावरा बोले मुज लेका थुपरुचु तो दुड़ब लगे जगह लगे जगह बना और अड़ी धमाका के खेला हो चला फाइनल राउंड फाइनल खेला फलाफल बन पड़ा नित भी तो गति को उनका उनका नुना दुंगुर दुंगुर हर कासा कासे संपूर्ण रह दिलो उनका गति को नुना दुंगुर दुंगुर हर मिता में आसाम बेंगल रन जो हर को हेज जावरा कान लेका उनका अड़ी उसेरा नेल चिर बुन कना मी घड़ी तम का निंदा न्यूतु और न न्यूत लन खा दो दड़े वीडियो मते बांग हुआ उनका 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 अड़ी दुंगुर दुंगुर तीन खेला दो अड़ी धमाका हुई
মনে থাকে না খেলা দো যাও বছর গি মহেশতলা প্লেগ্রাউন্ড রে হুইয়া এভরি ইয়ার এই তারিখে হয় टीचर्स डे को मनाओगा और उनका नाम কি রে তো এলএস হিরলো ব্লগ যাও একটু আমাদেরকে দেখাও এটা হলো বড় ভাই হ্যাঁ দেখো লোকটা আসেই না যিনি খেলা খেলে সবাই শট মারে না দর্শকরা প্লিজ দর্শকরা কেউ মাঠে আসবেন না, কেউ না। খুব পাওয়ারফুল শট, দৃষ্টি না। খুব সুন্দর বল। ভালো না খুব সুন্দর এবং तो गतिगु खेला दो चबाइना नेंडेगी আর না বলছি গ্যালারিতে যারা রয়েছেন জিতো না ফাইনাল এইভাবে নামবেন না, আর এইভাবে নামবেন না, তুফানগঞ্জ নুকুটি সিঁড়ি দিয়ে নামুন। পশ্চিম দিকে পাশাপাশি দুটো সিঁড়ি রয়েছে। শশাং সারাদিন ধরে যেভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছে, সামনের দিকে কেউ কেউ ঝুলে যাচ্ছে। ফাইনাল রেকো এই কাজটুকু করবেন না। উইনার টিম ম্যাচ 2 মিনিটের তো ব্যাপার। আর সাথে আপনারা পশ্চিম দিকে যে সিঁড়ি রয়েছে সেই সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নামুন। নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন, নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন। সারাদিন ধরে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, ক্লাবের পক্ষ থেকে এই আবেদন আমি রাখছি। আপনারা কথায় বলে সব ভালো, যার শেষ ভালো। আপনারা শেষটা ভালো করে যান।